exemple là non de fini ne de to de sero alo fi mi bono na kwa ye do di ne mi ke do mo nyam ne ne alsan le do la fi do ka mo do da fo fon la fi do ye woni bi ne ya sega me do na fe pata fi mi lo ko mi yudi no to lo ko mi le Abidjan au Nigeria mo fi mi le premier que mo do di alo tro ko ne ya de mo to de sero nous sommes va nous moment où on a monsieur qui est né où on est kokona avec mon bac zawado et ni bale nyama on a mis dana de timia chemi na nyanchi yine gamia sule ke kwa mijina kokube ye wasende gomle togo mon le kala vando le kala ido le chogo dwari no va bio chan ati chukona violo nke sianke ke amon budume enyi kutume agotokume que ma bobe de bien de pour tout comme nti eye amakupe ye ano bonyela enye kitokere fana boy ka sese da wa menya kakado to we que ni ko meyinya amene uni togo mo am kosu de ka le wa comme il n'y a beaucoup que après Laurent la télévision et nous la allons nous la gan na PSDT parti politique mais tato que non neto ozo yo ichawodo do iso mo ba nya boko muni ni to ape dro ko ya tindele ya pataminya et donc kuene di savale ya kemile yobe covid-19 abana be il y avait Toto Fifia et va les défouiller et il y en a une à Joe les Doumefie les mars 2020 et qui m'y donc et Mabé Mudo et tout qui me sonavana oui voyons tout d'un bien avec Nabe et Salim Balomia Patamia à Chipome probablement Fifiviria et bien Maba moi va quoi moi va coller qui mis les lois aller bien au vieux fond allez bien nous bien to fond bien dada bien nous vieux on va quoi aller mi fond et ben nous je trouve mais les cap pour ouvrir là mia po mi la temba vraiment e ma sire che già wana to ko ne be mi jo numere na ye ni mo de jo le capo vodo le ne ma mi e una giutta e ni le giutta ko kakia e apo lo zenona fia yimi wana da tradito le che yama parti politique le domi ko le giutta gade mo le che ko durana mi le che dono na do le che covid-19 mo nya ka ko voketia mi le do le che do wa bale do le tuguma e twa les mots sebe et des funamio do biwo to anyama va pronto tonde mi badu o wule ke mi o lesan do san mi pone je sibe ne gamegbe sune ngbe ba kwa e kama ba do teme wa amole a terrain adi o le apoya ke to a ono na wo wale ke e do ku ya bana be mi ame pododo alo mi ame du no vale des fois o ba de ndioto tutu ba mi to mi be réseaux sociaux be do e vale keketa et mi va do de okole yo be team megbe ya lo zoom et yo la tena file kwa apo beaucoup de novio et edukon edube proto gagango ona bobo wa no wone wa ni nake ko nya mi ode mi pora mi no na fie mi ona bobo mi pora mu po mi ona mu wa edoamu e na besina be mi mte odorio c'est nous a covid-19 be ga me be nya ya magbo mi ba odowu do mu ke tia oui be mi no politique we nya ga sia ga me bien le blogo on les produits on les produits am les gens les que les wado am les gens wa et tota silio non a mia cha me poni opposition allo mi muni politique to wa dolo na yi ke mi ha mi do la tewo e ni be ke ni no do tara mi be awo mi do la kwero tu kwanti mi do la kwero e duanti ro nke ti amu fi o le be do yin ya fuma me mi ha mi so ta do be e mi po kuma so e ministère de la santé il faut commencer au ministère du transport pour l'intérieur pour milater disato tuome milater transport tiens les mains milater so moulay afrique milater yo et mima gel mima et nous et cache-nez mi la fille que la fille on a bé il va bien bien go fille mi la sio mais mi dope vous mi konji vous wa mi jami we ke milater wa c'est belé que be diané ni no yo do da sele ke mbo be fia ya mi o mi bobo gan le ka e mi trotta si so mi be bureau anti ke ne ona doa
Voilà, nous avons mis au Covid, maintenant, pas le cas, quand il y a le Covid, de mots, et le nouveau de parler le nouveau que autour le cas et autour baro school d'Ivoire la seulement de moi autour que mi choma ba mi pour comment c'est na une bonne choma mianto togo viobe nous gomemase bakudo enua mi le po noa si gbegble nene eye mi gbe vaccin be hohoa pour se ne de mi lon le ho vaccin si gbe ale be jia yin ho se bi nyawa la go ba na yo e se won ya e le do ene ba tobe mi apata mi ajagba mi awe fo mi ho vaccin e do vaccin ne ogbe hoho eye bi tobo gba hun mo dare kan flan de adren ko ya ni ko mi han pele ba me fia nya me ke tie do le be di savo amen ti be le be ko ento chan zerika mle nya fifi jen zerika zeriko ila hoga popo vire alon ke kereka ke vere vo gembe le nti be so le di sakwe le so na mo ne mi sosia mi kwa asimele mi le ye mi wele plenu le dun le danwe afio le mi fo mi le ye mi ba ho me ade le ke mi le wedo mi le ho ha ya o me ne mi to mi donc enu e sujo opo yo gbe awe be o la fieso le plenu la doué amekele o no va le va fieso me ade fia no ojo be ti ho me ade o la to ya pe ke moto o la lo la fre ko lo nyanyi nko ebe esia egba hian voire amekole plodo we ko ebe ehian be yo awe ne ye be la gbete ye mi la se tonu vire eye mi ateve o vaccin vire ne mi asugbo vire ne protection ba yi vire mo hosebe mi akọ no ne mi trova kwa mabengi cho ne mi ho enyoni blema wa enyoni bra government ya le fisimo yo de sia imo nananya no de ko abrobe nyawe de no yo won cholo ko ri de kademi ai nabe to adi kekekekeke ye le ke yijirwa yo pa to alfa fakuto mo divoni ba be sia be bia le fisimia yo le podu de sibe agboto bla alors agboto bla ton ko yo le pole be sia kekeke webi enyo nu ne seri du nchomo ana kucheche vam nyene bla kuma wasibe so so vile yano o sia wala ko trop o siele ke o le plene ne me edidi to adidi eye ameko we o vaccin e o si abota amo o su bo vile e le nyibe mia amepito ka flan e ba nyana be wa to na mi vile bo e mia temwo e ke mi dia si ale kene ye nguleva yinenia ne manaye oyo la no seseria isobonye apo sesere no no isobonye o champo enyi champe sesere no no isobbo amede ya matenai alombe ameria ne sodo so ba banayo ala ameria la te lombe oni bena ifo wa emu comme sesere la no itina mi be ne e mi apata mi le do le du ya me gbea mo se be la gwa kanfla to hono millionnaire so bona nyao nenyi be ale be jole yovo be judo me eye amole amoku poto jole mi ade fiare mu ke la tenjo mu ke be la nyo wa to hono to bobe nous session ona eye mi hamila gbele togo eye ale be poto am pomio vo gemene eva nyambe mia siabota ne mia temso nyale kebe no doa e ona mi tonu titrivire vale ale kebe nyame vo kebe le nene an kebe le hengo ele hento ave koko ke so yiba afunu ame afio ha ko be la nyobe ya to sere ke la nabe mia tempo esiato mia be siato kokwa ela nabe do la liwa provale no ne gbebe edoa ewa edidivire eye ameko te si abota oko idi wa emu yo patari bia no ko eje sibe mi o to mi ru no ko na nu ble na le nyanti ese di ma odua munyo mi do la jagba mi na oro seji e vivi to le fi odo se a mi po me be o ame won nya ke to le gbon ma o wa be sebe nya wa munya o aje o le da o le ke
mbiona severe du ke la don alo e du proto ke la no pobe ya wi be du mevio akromekeo va bubuto ni tuwa le blobe kaina ye asime ye ble kunte ble yabe asime ye yuwa nyabe ye plenu va timbe voa odudu sena sala mende diade mo kobe mama trop bole mo blen do nyao muso les Suèdes Afrique munona minu wo se won wo mo va mo to kwa mi abo mo va mi to cha croix bere wa to ra bere mi gbe pleurer pour gron bere les fiancés gangan me kemi suna bole are o gron na be nombre ya le keni do me ne gemeye nombre de le toa nombre ba le do me ne gemi ame ha me o wo be na me ame wo gron ni me ame o mi do me ne veto wo kwa avec clonedo les fiancés patame eye esiane patame clonedo le chokashi le nyaba mi mu chon cash ne o nka na ile le chokashi le nyaba gemi nyam to patapata mi usa cash ne o nka na nyaba o ko le pe mi o be cash ne wa mi po nya o to ni o voix kene mi le enu ke le vevere na mia e le ni asinana bakudo akukwe alo afimisi bakudo mia do e nu ande no mia me distance ne vire ne no mia me ke la e le ni de kakufa so yi ameve e nu do mi pro bon mi webe le mia be nu me mia be pipa on me kudo e bus o me hu lo bolobo po mi zana me afi ne yemi na ne ya me ame tonle abe ame vele abi va trop de kare les pipa me de kare ame si ame wo do be feji ame de pe mu le deji o labe o nka me won le won mo o gbe de si atopwa mi wo do yi bon kame keneye edukon le de funami nyawa mo le kuya mi ma ba mo le ku e do alele mo o be mi on to mi abe enua la me ne ba defio bere papa padenchi papa de nuoto nyawa ke ba da fidia o ba to fifiare nke mi awae mi chona cash ne a mi wonwa se wetre de ka ku family ne mi chona cash ne a ne mi chue garden so igasi le kepo ebo mi ngba la chue hon e yi wetro gane so garden wetro me ndi garden tu gasi le ke mi jole tutuba ndi garden so igasi le ke aba tu wetro garden e wan so enua garden e go be gan me affluence no na amole to le dome bale yi ndeke amole yi dome funa me mi chone for no be chone no be to wo kwa agbade to le motinu wo fioso me mu yi mu ke ni wenu wana mi obligation voir les gbeme o va poje sibe non me ke yi mi san le sueda non me wa e bo winya dodo ya amo ti abome geme sukuru vi no abome yo me sukuru mi sukuru keke de pentom na homo ame ko le sukuru si lycée ne ni wa kudo université a o poje sibe wa be nu nyanya yinko vile e won o la te no abome la odo kudo chicho eye de vion na nani si o le sukuru homi ne eyo na do ku chicho le wa o mi wo yo na no do bon mu ke technologie ke ne le funwa moyele mi abofie yo wa ne neye be ya evo et le français et les du Angleterre et l'Allemagne et les nous vogakia wa be vio wa obi de vio ni no o me mi ayo mi wo bon vogakia voilà les filles ne mi aso esibeke mi yo le plan o va le plover amo onba o me church yo yeba church toi ya mo va la mo le asime gana ya e mo pata ngbonebe fiorabese ale fiorala wero banyo e yemne newa ne mia blenyawa asime amo fon le asime mi le plenoe ne mi bation cash ne acha asime mo américain moi même we atelo ame bang ye le wa gasia gabo ko sila gbe church yi le ka agbo atoa e ye le jagble noa ngbo de fuyo wa kemi bete o de le nti eye edoadiri eye amo ogbete ho
et où était si abota quoi à quoi combien après casse le qui était enyama nchine mi ne deux que c'est au bon seul seulement de ko tomonti le usine atin veille baro yuini alpha mo ko yo o tuni chomo wa de mo le bar monti et allo ran ko monti ran ko yo chan atin ba a gdo o mo fa school ya mo de mo o mo nyar kalen chuva a fi o babo ma ba yi chochi bar chokom to mo ya outro globe watin atro opumo le wunti fa aba mo nya adole addo politique ma nyawo eje nya abalo la ni choi na lichi mi dungu ya ba ya alo o wo selu kakado lichi adia ma fepe le dialogue ye government ya ko opposition o wa o le selu to le semomo de to bakpo so mo tori yu to dada so ko no lo bobe watim de a betunti no da sirinti so mo to ma o ka mo to we ni le ko watim azon awo bololo togo mo duam ye le ko watim wodo de be o ya ko dada na dudu ni to ano mo watim ne yimbe amone be dakwati ko be amama pepe alo kojo alo kosi dakwa yema jesi ano me watim do ma le do to gwa mo tututu ani seni le ke ye tinia apaku maso no me o ba wo su kuda do to manti député ou alo so ko no o da sireji eni to le nyom yaman parti politique CSDT améré le ke ye mi bo do mo do da sireji to nyom da pe tout moi ma toji so seni be nya o ba ti mo to bi wa de o yo bi le dialogue tout ba o yo nkano obe ameko we dodo kwa ba ipoa eko we d'accord eye o d'accord ameo yo chan eye won nyanye mponya ne ameko yi akoda pe we yin nya to ni wa ko yin to go be nya to wa e won ele wan to wa bo wa nyam ke nyanyi be o gbo ne la gbo be de ameyo mi la ti so ameyo wa ni acha c'est-à-dire et moi to ne be mi subo mi parti politique a mi subo pepe wa ola kwebere me ko le mo le doamo endo le gado me o na nani ko mo nani ko ko na boma vo ko na te dana de be de game aswa yo atin vaccin wa amedio le a oli actif c'est-à-dire au fond be si agbe o le mo kan flan mo ko sebe statistique do le la nani et government antoro la nyabere parti politique ya le ne gba ya mama to le mejare o le wotore ne gba ya mama wi le mejare o le wotore wa nom te wo wa be do e yin wan to abenya e be to la ba be yo le chan amedo be waya ya popo yin tia wo yin na noa ya e won chan ya mpwepwe wa mi ame to go vi poyi wa cho yin no kwa me o buta me o de susu o odo pola wa yin bo te bo odo bara yo e sa ba do le gba jina mi azon se o mo do e no so ye ji a se ni be nya won e yin yare ke to na jina eye le miamie parti ama mi gbonega si aga mebe mi la jagba kaka mi ano ble kaka ola ba se do seni politika muto medio nglezade abe ne agbogbo kele le Togo ne bani e ha me wi pe chan lo ga mandre chan yen po idrisibe seni a elani politiko do e kola no me po e koncha no me egobe amesia me dona kalube ebe enua me fifiari miami parti politique o chame dogo ni no senia me mila me se ola odoa no odo voade ola so ani miaya inami parti politique nemi dakwari nenyibe enyare be ibade waya ola donwa to ado wa ba kome miaya de mekeli japo miami abo won mi rimle la po miami abo ole kwera eye tiemi biora gasia gamebere seni ale ni seni technique eye mbatro be seni républicaine parce que technique ay ko ngale yo ni ko ke ejuru mi asore ole gba e go be ame ko we omuso parti politique be awuso do les filles o le gbombe parti politique yo préciser parti politique o le assemblée parti politique o le assemblée avec nombre de Kemboueva les gens association coup de ton sol nous ken tio
parti politique be ni kondo la zele seni me seni ari amegbalo alo ewo amekeneye ni ame eye waso parti politique so teronti wa von ke mianya tiembe amesia me les partis me kem vont les dire souhait vont ko so wari yo vare o la fa ihoma d'abord apo parti abele fifi anje odo pe amaton et do ya kejo pe amaten yo nene pekona e wan kadodo ngale mia domo kadodo ya parti be kadodo ngale mia domo vois nenje njamdo la d'accord nenje d'accord nenje de na pe parti et ya enyae vois ne mbana do ogea parti yanga ya velentino ne mzana effigie alumio macaron ne mzana nda nyinga la dui aso no va owamu ne ebi que mizana eye nyebe logo le dia nyinga la soyi e ho e go be bobo ko le wa e mde pepe ngba yanyi parti atomaso no yo e wa mano isi amenot nene e wa chemia e mu no lebe o la sai homa beni o vai wonde keneye e se ko do kengodo no ta seradia ewa et tout dans les noms o la kama non lo o la prison lo o la oleke e mu pata e nu veve ke plana merdoa va susware susu ko ya so odoare susware magbatore na wa susware susu républicaine e joyeux dia odona république Togo la république togolaise et yo dia odona on le dia odonné PSDTO on le dia odonné parti Yalekeo ko gbedo fun akwa nobe tafla amoke ko ya medoche o mo na be nyawo mano exemple de cas munanairo ojo mere funu voix parti ni beni ko même na 20 ans le oya 20 ans il y a le oya mandat de 5 et de 4 ans chaque année 20 ans et je suis l'un des plus vieux hein les Nouamé les Suédois l'un des plus vieux nous Suédois à 14 les Noirs après 20 ans nous 25 et on l'a nam diplôme de 20 ans et me le pour fifiale matonobe à mon la partie moi mais y komi na partie moi to ole copie boumé vo no wachon chanwe yova yimunyana partie que mo wachon nyana partie que mo donc que tia min ko to gole bobole me yenji sio vo ni be mi to gole bobo me nya me ya pe partie mi to be nya mi mu do partie be ya ne jagbo le funu ole ko ya mi mu do partie be ya ne pinto le jagbo ne mi to nye gbo mi be nya vo ho ke be mi na ido kengwe eye gamela sumila yi alomila babala wa pompo ye batrojoa partie be ya ne pinto na funu no gale le nyamo donc mi le wa ni partie et Jouabe 2000 euros. 1000 do kojo ni jumeviowe. 1000 do kojo ni parti politique. Nge noa wan to choma tendo kojo re. Donc le nyamu itogo wi yo le togo viare. Et ye mu juré allo mu le jury mais ye mia pour nous poire. Nous ko ma ko be ko itogo ba. Comment noa. Awre mu jono re. Mi le na togo vio tu mi togo wi le kele prison le nya pe région mais oule. Donc quelque part il m'a tombé et donc au don be mawo ne joie. Ma to pe mawo et nous on dit il la mieux mon genti c'est ni on dit on est tia kwa be prochainement wa de nya wa jola même un parti politique to pour les seigneurs mais wa ton ko be mu cheyo la yo no me ba yo le on be nya ni ma wo ba du da kwa ni pepe ayo bon le o ba we ni pepe George no yo le we va munyon mu yibe mi ba non munyon e bon be mu yibe ko le we e bu ko le ji be nya opposition be dudu eye ko le job nu ko le bia eye ko le job il y a des nous ka o ye nya gba no insister nya gba no nu ke mi nya be mi matin wo le self gwam e ni be ni tomo wa be se de ligne lo abuduna o la trois civil le nti va fifi me se ne travailler a be watin a lo bo to gaton ga ndi kani atro ba yi o tro gade ye government ya sora wai so ko no lo to ja ba yi ai we o wo to tun ti ka ba po be gade be o so o tro ba gato ku fa eye fisi me jama lu a lo se ne li bien be ni bo wa lo bo le ntu do dia to ndi kani
tɔba yi o tɔn gatɔ ko fan ye mi o mi agbɔ de mi kpɔ akpama can bɛ enyo alo mo nyɔ wa. Enu ke mia kpɔ adzesi ɛdzi be mia be gbɔlɔlɔ le fi ya mi exagéré la mi to na nu ŋuti egɔme be ke ne mi le lɔgbɔa ame sia ame do la lɔgbɔ yamu xɔ se be ne mia togoviwo kpata wo be mia lɔgbɔa mi la ku keke mia gedia mi la nɔ etufe mi ma te gbɔn ya o de donc amia kpata kpe la te wɔ ame do la wɛ ame do ma wɛ ame ke wo dzro be yoa wɛa wo ne wɛ wo ne tati ame ko dzro be yo ma wo ne tati wo ne wa fo do mia kpata kpe la o ne kɔ mia kpata kpe do gɔmesese ɖeka ne nu o ya o la te to emɔ de la sɔ yi asigame nyama to buva nye kpomi le dogo la asigame ne mɔ ke dzro mi me ma to me asigame ame ɖe ma do yina be ye ma to egɔme le nyi be o ma te nɔ oblige ame sia be ne ba lɔ gbɔ voa nu ke ne le henya vɛ nyi be ne o le lɔ gbɔa ne o yɔ be ato funu kpɔe wa o ma ba to o do nyakudo ame ko le lɔ gbɔa nkɛntsi o mu xala yi dɔm o xala nɔ so keke yi o wɛ ku nkpɔe awo ku nkpɔe o mu xala o ɛdi ne la vɛ yi kpɔ wɔn do nya alo la gba ŋu nɔ agba pipi nɔ apo kpe ŋu nɔ alo atɔ kpododo ŋu nɔ eye tia nyi gbɔlɔlɔa eye la na yi la se. wọ́n bí a parti politique wọ́n bí ɲɛ wí titɔ nana bɛ lɔgbɛ mi yɔna togo. mun kplɔ ne gasi agɛ parti politique lɔna gbɔ ma gba tɔkpɔtɔ ma n'o gblɛ parti politique ari dɔ bɛ yɔna parti politique ari de bɛ construire na e participer na ne edu bɛ nkɔ yi. ne mɔmɔ le ɲɔgɔn ale ka wɔ ne participer ne edu bɛ. ne mɔmɔ le ɲɔgɔn ale k'i te wale do. mia ŋɔnu mia ponu ko mi yɔ mi ba fi ye fia mia we mia bɛ dɔn mia yɔ mi. alo mia biɔ mi bere mi do nya le dza gblɔ mia na yi mɔnu mia gblɛ etu kɔ la se. va ne mo le se dɔ mɔ de dukɔ tutu mɔ mu nyi nu ke ye mia mi le biɔ akpata ko gɔmɔ la te se o enyawo mi do la no se gɔmɛ be gɔvmɛnt a gɔvmɛnt mu nu ke ye mi le dzia egbeare mu le se enua le ponu ko ame de sɔ ne do la ye mu se so yayibo ni ti ele bere. Moi je demande, hier les bio Patrice Talon toi les yeni bere ne be awe ne djuro la we ne be yin mi gbona bere mi le exiger on gbona ga sia ga ko ta patare nous me ayae amede mu exiger na nous les fior e vieux matin panko on tia kwa to no bere ye le exiger papa fi vidiare o la we ni yana mu le neno e va biona e ne le plombe ye le plombe et nous que du coup et government a dit papa na mi o voilà de pe de ya iye le signer o ma do mi abeni comme eye le on de ko mi abeni comme amere ma ibungwa o la biobere mu le biobere ou mi wena mi leke e mo bio ne on gba bere famille exige mi le quoi mi le exige mi le quoi mi le transformer mi le quoi puis il y a une quel job parti politique allez oyade idota si webere ne gebe ameko le mipo emododoji le lobo le dapa le otukara le to wenyi bere apan kofiora enu kele jola boji won le ki opolo mi ano du mi awedo ne neyi parti politique be do won parti politique na mododoji gbana e fi obe parti politique ya kwa mo nya la so voilà apo nu kele le jo be nya so fiora gbo abere fiora enu kele joaye e kan cha mio le gbondunya le kenyo e lo ni nwa ni banyo enyo ube parti politique la na yikwa ala mo daro mondoji o wula wo ko la wo le mea e ko la nya fo e ko la ndona la ndono e fo la gbobe obe o mu tona sinke ko magmanzion e nu batare nu so kifia gamenu na nenyi be mi le plan e nke gbololo be nya ni game be nya wa e le nya ba nia alo mia yo le mia gboa ke va emi na emi le mi oboboa e gbon me le yin bele ke o mi kwendo ya be o le gbon be après gagner on préciser gamme nke o matin préciser gamme après gagner ça dit pas avant o ma we ne gagner bobo gagner amener ne idome gagner amener ne do dome bo gagner amener ne yasime vous ver moi si gagner amener ne fiose ver vous fiose bo oh quand même ne mi ja o moi mi ano jure me po do
gemo do mo keji amere le ja o te tracer mo re pipe e mo ja bi to to re pe gemi amere tu ni yibi do me ko le mo ja mate yo le entie game rula na yibe o la ko ebe amesia me yibi do me bo do o mate va no do me ka sire ke o mate va no do me ka o asime to re wa be asime yare ga o ka sire ke ga o ga wa me wa chon wa ba sime bo o do wa ba sigma bo amekola zon wa zon witromere no be ba no zo kaka di zamba doare wanye kwebere soso ne po cadre nke ga ton kware nyawa to amesia me ni ba home e voe ga me na me be ya we voa e mu kede ye bi blona o blona be o mu nana o mu trasira si watu afiko watu ko mi jamia no ble amuma ko ne ble tu me vi o do ke jo po be du me ke mi le a sukulu ami ṣùgbọ́n ni o. ọgbọ́n máa dá àtàmọ́bẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì àtàmọ́bẹ́ mìtòmù ẹ̀ fúnlẹ̀ ìjọ ìwà tó. wọ́n fi ẹjọ́ máa tẹ́ tó o. èyí mi wọ́n pátá de esele èyí yá ti esele dùn ti sẹ́mu làkó àwọn mẹ́à. kò yẹ lè fi èfi àyè kú mi náà ẹ̀rù fi à esele gbẹ́ntọ́ làkó àwọn. esele gbẹ́ntọ́ lè ní èdè mẹ́mu tó tún ọ̀dọ̀ àdó sẹ́lẹ̀ lóko. lónìí tó yẹ fi ó lápọ̀ nkú mi náà. tó ń kàdé pédékébé yẹn èsì àdúrà náà yẹ kó o tracé na lo o tracé na voler o tracé ye o dedia e wa nyamwe en tout cas nyem be ne ye afike mlea o tracé ne o la o mo la yi police la tombe o ma to fi o ya fi la to ai do nyabe amoto na fi subo fi aye ona leke fi ona leke ne enuke ogboya ngbona be ne gapopo ve mi wecha amula fe e o ke ti ami o mi le java eye mi le ja copine ne benu eye mi le ja me c'est-à-dire munya gbogbo de apadodo kude ton emu kemi bon déclaration kemi o emu aye mi o amo mi o mi la pole wa go bien so odo kan mere emu aja de ele classique ku me kone fo ni mi gbedo ntia ngbedo mi ko mi lanu enemi ejoa ele ngbedo mi gasia ga ya to bon so ye dia so ni zo e bia mille enu ame mille décentralisation mi doeme mi d'accord mi popomino mi ani enuerebe nemi nkoni o ado nyemu kweli kuma ya mo egombe o wo to akaka vandole a ina gombe no no bia meloko to te se gombe awagbe egombe ibele ko mate so les communes que les filles ame ayi commune bume avec logbo o mate o le nkano tutu kwa boja logbo o la no kuma ya kwe la be ja logbo mi ko ya no no la no ni commune wa ba no commune ya va o to na ni ya ngo ko mo bo to ina na ministère de la décentralisation et ya ko de ye le patene to groupe commune ke ministère ma ye ko ne de pia comment et tout ministère do manière je me lève ouvert nous quand ministère de la décentralisation les gars les communes on be nous même ne commune ya parti politique il y a pas commune no nyango ma mangong mana apa ko besi ya bobe bi dale mala ne les communes yeme ne nyango kuma mamwe na pe commune nkati mera lelo pa wa koso ni mera ringo bano ni bano kanse wa o ba o do ko ka bi o ni ya jo o le kaka fi vodo kaka to dépend to se kase to lo se kase ne o gbe le jason kware o la zon la pour commune mais ne ameke le yo be ya zon le be commune mais et là o kumana et la zon le be commune mais o ma flat commune la ibuo vone mi dibe ya le commune ame wo mais miawebe miango kumane commune ame wo pata e ko na mi gbe miawere ye wele mi e ko gbe mi mate wele mo e ani de e vegori ame ko pro la pompe nge marche wale alo igbololare oni na police wale rula do police communale o mate ko police nationale bi va vers no donner commune de o malheureusement e mi omindo e moi national et tout inge communal et tout monsieur mi podo e wa mi police nationale fulawe fuma meya eye ministère de l'intérieur ebe edo na le fifio e wa ola bio ya police ye eye commune a tiala no la bio police bi de wa pro enu ya na ye ne be rola nye
voilà ni ko se be gameli ni ma ye mi subo do eto dasire be ni emi lo la se gome mani bla de dasin toto e eto dasin toto e ni atombo me ya e ya ni ma ble o e ni be e ya ni po e be enu nyore be yin e ware wa we ni mi apo ni ba de fi wa we ni mi apo ni ba yin toto ba de fi la po dada be inyaya mo ma nya e wo ne be dako ya la ko owe dako ko si dako ko do dako mo ko se be ya enu nyore mi awe mi apo be de le ko be wa we do re o la we do ni aji ma no to de ni aji mo ko se ya ko ke laba tukara furi ma gbana ko mo vive to e won nenu amiomi po ebe won akunu nwere bo e ni se ale to aseji globe nyama no bloma nyawe we kanu bo yo ba jibe ame yu yin le sili o monta le kwa mo biru do photo wa cha babanwa wa cha wa ma agri alo signature anu no di le afilique ko o kanal ko sube ni bo ko no bala wa nyabe ko siku ko juwa we le tade xoma mo to onwa e le gbegbe be yamate no mo ko sebe tafla en sebe nyamu nya badare kore e nu ke pomi o ne nu banyo e poe le ke wa chongle anu yuri nto be yin ne amere mu nyi o amere ala tenye la so susu aba nya gro na pobere ne bi so susu sugbare e mu yuri wa mi atro po e be de ke nyo e mi aso le mema ne do ani ma gro fifi be en sebe nya e nya badabe nyo wa ogbe bo na me ko gbe ya wa cha susure nti ogbero vogakia magle kwebe mo ko se sebe nya enyo le funa ke mo kinu o dere le pe ke me de ni bo bu dai regional PSDT ari eti ya ko mo la ya ni mu ko se be mi na ni to tia to asinya wa wele be yo ne mi be to asia e won mi matin sugbon to tia labe mi ayo don ke tia akoa mi mu le po jojo e yin ni ale bi ja ilu n to ko won mi po se gan mo wa ne yin be america ku vere la ya mi la tin ko e voa mi abo fifi je ke bi na yiro mi ma to no be mi le gbe so be ni regional va mi la yo wo ne be bravo e ba mi ko e be obe non ele possible na mi la yi e ya funu age voa e pe ko la ba don gbe a eye mi le jira no mo le gbon le mi ncho do te po se o cholo da da bi ame aya ko de po eye aya ko de po vo ka gbe no le be mi le wa le mo go ji le ke mi yo na vo na nu gbogbo ro vo mo po na mi la ko de pe ko ka de no wa le be ale mo le gbon le mi nchi le a te po ro no no a effectivement fantaisie yi be ne opo ebe yi musu la po ndu wa be we ke mi la wa kosan mi so coalition e mi so indépendant LMC et ya d'accord ke mi ne mi we voix ne be mi ko de si bere mi ya kwa mu ibe mi ya ne ba to mi ya kwa ayo mbe mi ya kwa ni be ma to ne ni to de ko wa ma to ve ma to ton voix ni ga to de pe ko wa e ni nu ke ne ni npo ebe e don jinyo do ne oje pankwa me ya anyale ko je pankwa me la tira rukuru ni ma ya ko fo mo ba no gbonbe o fimu ne mge pa mge ne mbuji a ma ya be nduji e fi be nya wale eto ni o to mi ibe de mi abuta me e na le gbonbe mi npo nya mi le ku mi la yo la vo la ba ste tanyo la se mi le ja yi ba bo te po ni vo e ba na be yi me ipo ti apo ba bo yo le nya je nya po mo kha mo po mo amu da ko mo ya le ki amu de ni mi wo le mi ama mo mo le e be si gbele ko le biore ne game asuwa ni mi la ya mi la to no be mi la yi do mi edu ya me amu mo be yo aye yo na yin ko ka mo go do na fi ron baba yo ni ami mo ne ni mi be ne mi la ba yi ya ko mi ple ko mi la yi ko mi ma gbe mi ayi vo ya ga wa be obe o mi po e bo mu o ma onyu ni o imu mu so ko ere ti ami gbaja yo awo mu le ni o de gbegbe mi to no le mi va mi be mi aji mi to ya lo mi mu le mi se mi la ya ni america la yi jami la so la be la yi mi ma bo mu o ma nyure ti ami ma yo agbe ka mi no te po PSDT ne be kanya pele ni turo ba ikara ko japan go alo ne ho alo fuga alo fanya mo turo be ne tin ko no sima mi nya bi ne cha mi deta mo mo ti mi ba bon ne gbegbe mi po mi chan kan flan mi la po mi ku do jijo e ya be to ko la bon mi nya o bi mi je yi ya mi tin kan do yi
ameke nyama tsogbe darena ape adversaire ke njina be makpan ko ma yeyi wini blo mpo ba adversaire tonto be yi do mkenchi o ego be amede mu prona be amia mu le bore nu o le kwera o like o doke o siwumi o le koko o do no pata o emu pata le wasi egbe ni omi na ye fiola be yo do mo amaton yo do nyama te me do mo le fi amekele jagbo ame ne ko wa pata o ne o wa me ko gbe la fi pe gigigige wo kwa edopo wa yo so na be do ame won en gbo bere nti ama do ko iku nya na nyi do nu ya diare ma to ni ni edoke be wa ale be we do ku mi apata mi abega e won mu ye ba konta be la do na mo do nyanye mu yifunu emi do onde wa matenda konta kametan le do le mi bobo wa mi ayi nyawu yi le do mu nyangele be mi socialiste alo mi le togo ma le ke mi akpera to ko mo janchi do iti matanya la lo le amina ni so di ko di si agbeto akpeto pata ye o gbedo na o gbebe ma ba o do ko le ke ye ku do le ke yo o globe awo le ke o tufone yo be fiamu no et yo bien doit pas virer le grève de gogo mo nyontia et yo audacieux voix lui le de fleur mais o le tro le bombe ni bu wa va nyawo be wa ngoma et yo wa ngodo ma be yo je ko le be kuku be yo de kido be yo ba wo ko be no ma be le nya boy c'est que ni parti politique pona de du kwanchere de que mi le por ma do do kami jawa do kami le wo ko le bi seme e nyawa wo nzizi do Niabe syndicat fikole do syndicat beto ne syndicat le kaka emi o do meda wawe china te fie syndicat le e wode e vego eni beri esto jume vi wale do to wa o le syndicat mea nous les syndicats me eku ya wanya be do na syndicat me e ye lu ke eni syndicat e de bi wanye woni mi jo le funwa ya bio sebele et donc bien que viva convention cahier bessin et kudo et fiora et gredene roi mondo dormir et fait que Dieu est là tout na mo aller Dieu est là no nyamu wa ni ni be plewa alonyo mi do et cédé et ye mi abeto pe alonyo ministère que kona dodo be nyawo boade no nyami 3000 dormir et les doa waji ya le do boto a compte accord les attendants et des fouets fifiare lekeye do won va le do amero e do le pepe la tenva e go be mi le di de mi o do bi odo voi mi no la protéger mi abe do me bio mi abe do me bio mi no la protéger o même to ni o que les filles o do bea e doit la protéger do violo ntio do o matizan si be pruvi nene o e go go so de vio so pruvi o so do to ke so pruvi e fe matuno nwe et au bio agran au nyao au va bonner des coucou et on va y dormir et on va mu bani do wo bio et on fiora la tite la trop ponya wa bo et y des viola trop do wa trop le voir salé dans me pour bien se fifi be nous ke mila o mila de fiobe mila ngonu ne fiora mila ngonu la copie amon ne fiora be enya ele ne nyawa ne nya ne le ne mu ke betewo ne kontinami Mila nous la sur l'Assemblée nationale. Il y a bio, mais nous qui ont le pour le funa et doivent novo. On est diabawa po et d'opéa. Les pour les d'opéra, nous même pour nya, ou trop ponya wabo. Mila nous est syndicat, l'état de camp pour un syndicat là quoi. Ou là quoi des cas. Premier ministre là quoi. Ou à pata, Nadia, miwa. Ou la ampliation des nos journal à Glen. Donc nous qui tiens bien les ennemis on aime. Mimu zunameo. Mimu tina me yo mouvoir mi dina be mianya le kenwa le ilwa nya be do dasia yewa do tu me viro la dumu tu me viro la d'Afrique be la moi tu me viro la musi tu me viro la tous électricité tu me viale et do la fo ne libe nya le domea mu le suisson fi fi ke be ya façon wa yo mo pata matin kan vi du no be nya mi lo mi ato
portia et les fiorabo parce que le sera bok do mani bloma vitamine ndu dum nyak ba le kin yaw garu e pour le ki yo wona do yo sono wa ni no na mo de le ku fibia watin na a bada mo manchi na fioka asia ona bi yimo to dasi e tin bloma que mi ci le patron mi to yi gine o gine a ni chwa o jaglan fimo e ku dital de ki por gine ku malima do ci le fisi mu yayi si dia mo de kala wodu no wale de ko patin tout bon coup d'état yare moule mi a pe dictionnaire mi a be dictionnaire coup d'état le moment il faut mi tout tuilo coup d'état et le job wa et nous les équilé one day job kaka e vai ne de mo tu ma konyo ko ya ba kudo ananya be majo e won pata e le so mi on to pata bo avec le coup d'état nya e tient ebe nya lebe c'est-à-dire les jié bi boy avec le coup d'état tient ou les correct do e tient ba ya ba woni soke o pole ke bi ya ame ya woni no bia ame uba woni ame buba woni e ji pole ja ro pa nke le peru dun ti le mo fia du ale yin kole o adukere coup d'état le ya bi to na do nyo mi abe du ake mi ngba ko coup d'état ko ke mi o so gbere gbe 10,000 e du keneye meye o le o coup d'état le mi to na do nyo bene mi to na be gbe a o ba nyo Ghana et ça dit coup d'état des avantages les comme le mot voilà mi aba me ko le promis wa nyi ebere amede mu no na si pedi krono so yino no mi o ka popo ava no ntonyo view ntoja la titero tio do kron ele se kron be nya e la titero tio apa ka ke to ko nya ta ne nya enyo mudo akpe tumo be mi gbana mu npopo e baba dronya me kudo mi egbe a e mo le bio togovio be mi abe duale ma ba ko to mano kule e du yiri nto be yin déjà toi et toi to no kuya e la juro e ne mi le pejia e mi va juro na mi ne mi le si amole gbo mi nya chan ma to na mi be mi mu o gbo na mi nya gbegble sugbon ti tudo to le ni wa mi on to egbe na mi abe dua mi on to ye po na di mi abe dua o no to da ko me on to da ko de onye ebe podi yo gbajo le da pa le podi oli ko la so ho la kule yo ve le jire a ewon omdo onumelo ni no mi abeju ewon anyi de evebo ni ame ko no ni opposition ba me vo mi to mi gba zuna mi anono ebe mi bu na zanu mi ona le kimi e do mu do vi tukure be yo e do ba le be yin gbegble nu e be yin o ananya no modo anu butame abele ke ola le ko ola ro voir oli ke ni apero mi anti eye mu ke mi le wa mi anti we ni ba yin kwa eye wa no so sun so no plomia e wa be ma bio bere e won pata de mu sogo mi a pata mi abe do e ame kore go be politique mu jayo na ko ni va gogo mi mu ni be wa we se le mi lo voir wa cha no le glo mi a so le do da mi ale mi ha mi no so le me mu ni be wa no zumia eye nyinya do e no a nyo e puis mi gbajo wa le zumia no no to cha nko ananya do vlo mi on to mi no no ne be mi le we mi le bo jijo le me a nyanyabe nemi wevoa conséquence a ele ni akobe dadabe game conséquence ele ni game badoa e won o ma pomio bidoa ale novisi mu ibe novisi mi je takorele ko mi ale togo be novisi do ne gemo le zu novio alo le dovlo novio a nyaba mede chan le po chan le ko kenyabe e won onto o le dovlo doko yeba nous laga na PSDT apeto Laurent Laté Losson yini ko ebia mi ba do no na ada pena nyadi moto de sero no nyati kaka do no la ke ami yu chan le pipia gudo yi nem gbe ku no tata wo fa mi abwa mi da no na le ki o do ro ke mi mo gudo be zan da ita be ni do